Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah, panika surat Al-Fatihah. Makkiyatun, panika bangsa Makkah. Sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha. Wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Sab'u ayatin, panika peto ayat. Bil basmalati, kalaban bismillah. Ingkanat minha, lamun bade panapa bismillah, panika termasuk dari Fatihah. Wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha, tineng ayat sinomor peto, panika siratal ladina ila akhiriha, sampai ke akhir Fatihah. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Wa illam takun, balamun tak bada panapa bismillah, minha panika termasuk dari Fatihah, fasabi'atu maka tineng senomor peto ghairil maghdubi ila akhiriha, fasabi'atu maka tineng ayat senomor peto ghairil maghdubi ila akhiriha, panika ghairil maghdubi ila akhiriha sampai akhir Fatihah. Surat Al-Fatihah akati seeda buakin ke musannif ki buru Makkiyah. Surat sebangsa Mekah. Al-Quran kadito manabi iyo Latin dari segi toronah, baik pandang dari tempat atau zamanah baktonah, maka Al-Quran kak dito kabagi atau bekat hukum dak kedua hukuman. Maka ada cepan ulama yang qasimul Quran min haitsun nuzul makanan wa zamanan ila makkiyin wa madaniyin. Jadi Al-Quran kak dito manabi pandang dari segi toren Al-Quran, baik pandang dari tempat zaman atau babaktona, maka Al-Quran kadinto kabagi kedua bagian. Bagian sepertama makkiyin. Bada Al-Quran kadinto ekocak soratan atau ayat ekito ekocak Makkiyah, bangsa Mekah. Kenapa saya maksud kalaban soratan atau ayat-ayat bangsa Mekah kak dito? Kak dito Al-Quran ayat soratan seepatoron sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala dak kakuste kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kuste kajing Nabi hijrah dak ke Madinah. Maka sateji soratan, sateji ayat-ayat dalam Al-Quran seepatoron sarang Allah Subhanahu wa taala dak kakuste kajing Nabi
dek ka Gusti Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi hijrah dek Madinah maka kak dinto kocak Makkiyah. Karena termasuk surat Al-Fatihah kak dito surat Makkiyah. Berarti Al-Fatihah kak dito petoron dek ka Gusti Kanjeng Nabi sareng Allah Subhanahu wa taala kak dito sebelum Gusti Kanjeng Nabi apinda atau hijrah dek ka Madinah. Nah, bada wa madaniyin jepon ki guru. Bada suratan atau ayat kak dito ekocak bangsa Madinah. Panapa ekocak bangsa Madinah? Bangsa Madinah kak dito ayat sepetoron sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam esa ampunah Gusti Kanjeng Nabi kak dito hijrah dek ka Madinah. Nikah seekocak madaniyah. Jadi ayat sepetoron Quran suratan sepetoron sareng Allah dek Kanjeng Nabi ampuna Kanjeng Nabi hijrah dek ka Madinah pada bayi petoron kelak nang Madinah tibi atau di luar Madinah Mekah misalah atau akati ayat-ayat sepetoron bekto amal fathih atau nang tahun Hajjatul Wada kadito satajina madaniyah. Jadi alhasil sataji ayat sepetoron sarang Allah dek ka Gusti Kanjeng Nabi saampuna Kanjeng Nabi hijrah dek ka Madinah maka kak dinto nyamain madaniyah. Lah kak dinto surat panapa surat Fatihah cepon ulama kak dinto cepon ulama kak dinto termasuk dari surat Makkiyah. Ini Fatihah kak dinto petoron sebelum Gusti Kanjeng Nabi hijrah dek ka Madinah. Nika tebuna jumhurul ulama wa huwa qaulul aktsar tebuna nang tab kitab. Dadi ulama saya pendapat kak dito nyak benyang ulama kak dito pendapat bahwa surat Al-Fatihah kak dito madaniyah. Makkiyah. Al-Fatihah kak dito Makkiyah. Namun beda dari sebagian ulama kak dito ada buakin bahwa surat Al-Fatihah kak dito madaniyah bene Makkiyah. Berarti menurut ulama sekak dito bahwa surat Al-Fatihah petoron saampunah Gusti Kanjeng Nabi apindah dek ke Madinah. Nah, beda pole dari para ulama beda pole saya pendapat bahwa surat Al-Fatihah kak dito bisa ikut cakin Makkiyah, bisa ikut cakin madaniyah. Jadi surat Fatihah menurut ulama sekinto nika bisa ikut cak Makkiyah surat bangsa Mekah artinya petoron Mekah juga bisa ikut cak madaniyah surat sepetoron nang Madinah. Dan apa bisa ikut cak Makkiyah juga ikut cak madaniyah polana cepon ulama kadinto surat Fatihah kadinto petoron dukale petoron dukali sarang Allah Subhanahu wa taala dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marratan bi Makkah wa marratan bil Madinah. Sekalian petoron pertama petoron nang Mekkah dek ka Gusti Kanjeng Nabi, dadi marratan bi Makkah sekalian petoron nang Mekkah bila hina furidatis shalah beto ajunan Allah Subhanahu wa taala afardu aki salat. Ang malam Isra kadisah petoron juga beto kadisah surat Al-Fatihah dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas pole wa marratan bil Madinah. Sekalian artinya sekadukali na petoron pole surat Al-Fatihah kak dito kadukali na nang Madinah. Bila kak dito nang hina huwilatil kiblah beto bede perintah au be kiblat dek ka Gusti Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa dek ka Masjidil Haram kak dinto kan kejadian perintah au be kiblat ka dito kan nang Madinah lah beto ka dito beto ajunan Allah merintah au be kiblat dari Masjidil Aqsa dek Masjidil Haram
kak dito ay petoron pole surat Al-Fatihah. Berarti dari ulama sekadinto Fatihah kak dito bisa ikut cak madaniyah juga bisa ikut cak makkiyah. Alasan pun tak lain cuma keng pola. Nah, surat Fatihah kak dito ay petoron marrotan bi Makkah wa marrotan bil Madinah. Kak dito panapa se maksud makkiyah. Namun kak dito kemusonif berarti termasuk dari ulama saya pendapat bahwa surat Fatihah kak dito makkiyah. Nah, surat Al-Fatihah kak dito akati se yatorakin kemusonif gela banyak ang ayat kak dito peto ayat. La banyak ang Fatihah peto ayat kak dito pada menurut ulama seada buakin bahwa bismillah kak dito termasuk dari surat Fatihah, maupun menurut ulama seada buakin bahwa bismillah kak dito lo termasuk dari surat Al-Fatihah. Karena makin insyaallah jelas akinai budih sampun dapat ke pembahasan bismillahirrahmanirrahim. Di Bismillah kak dito lakarlah beda dari sebagian ulama ada buakin bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Fatihah. Beda seada buakin punten lo termasuk dari ayat-ayat Al-Fatihah. Insyaallah mungkin budih bila dapat ke bahasan Bismillah insyaallah terangkakina kehilapan para ulama mengenai panapa Bismillah kak dito min ayatil Fatihah panapa punten. Namun sejelas kita jelas sakina dimen ayat panapa surat Al-Fatihah kak dito ayat peto banyak peto ayat. Jadi surat Fatihah kak dito ayat peto ayat. Le sepeto ayat kak dito baik kak dinto menurut ulama saya pendapat bahwa bismillah kak dinto termasuk dari ayat Al-Fatihah maupun dari para ulama saya ada buakin saya pendapat bahwa bismillah lo termasuk dari ayat Al-Fatihah. Kak dito dari pendapat si dua kak dito pakun surat Fatihah kak dito pakun peto ayat. Nah, pakun peto. Maka panapa baik dari ulama saya ada buakin bahwa bismillah kak dito ayatun min ayatil Fatihah surat Fatihah ayat peto. Atau dari ulama saya ada buakin bahwa bismillah bene peto. Bene panapa bismillah kak dito bene termasuk dari ayat Fatihah. Kinto juga ayat pakun peto. Nah, bitongnya kati kinto. Bitongnya kati gitu. Ken. Jadi Bismillah menurut ulama saya ada buakin bahwa bismillah termasuk dari ayat-ayat Al-Fatihah. Berarti bismillahirrahmanirrahim nikah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketelo. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Kena peto. Menurut ulama seada buakin bahwa bismillah kak dito ayatun min ayatil Fatihah. Manabi menurut ulama seada buakin bahwa bismillah lo termasuk dari ayat-ayat Fatihah, maka bitonga kati kita di ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua ar-rahmanirrahim. Ayat ketelo maliki yaumiddin. Ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nika ayat ke-6. Jadi ayat ke-6 kan an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kapeto nika ayat kapeto nika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nika ayat kapeto. Jadi pada peto ayat
Baik menurut ulama saya ada buakin bahwa surat Fatihah Bismillah kak dito dari termasuk dari ayat Fatihah, maupun dari ulama saya ada buakin bahwa teti pada petok alhasil pada petok teti pada petok ayat surat Fatihah pakun ayat sepetok ayat, baik menurut ulama saya ada buakin bahwa Bismillah kak dito termasuk dari ayat Fatihah, maupun dari ulama saya ada buakin bahwa Bismillah kak ditolok termasuk dari ayat-ayat Fatihah. Jadi bakun peto. Akati saya ada buakin ke musannif kela. Kenapa sab'u ayatin bil basmalatih ingkanat minha wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Jadi bakun peto. On. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Wa yuqaddaru ban irakira'ah takdir fi awwaliha dalam awwal Fatihah panapah qulu. Parlona panapa liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Sopaja bade panapa bareng, yakni dabu ayat dabu qabla iyyaka na'budu sebelum iyyaka na'budu munasiban panikamantasin lahu ka ma qabla iyyaka na'budu bi kauniha kalaban badan iyyaka na'budu min maqulil ibadi panika dari se edebuakin dari seiyo caakin pan berepan kabulah. Tetapi artinya sekali toh Bismillahirrahmanirrahim ayat surat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai kabudih sampai akhir surat nikan ki pon jelas satu jenis itu kalamullah debuna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir surat nikan debuna Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nengkak dintokan Allah subhanahu wa ta'ala seadabu alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir surat nika Allah ngajerah melenah ngajerah kabulenah cara ngalem cara muji dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka dari kadinto bi ulama ki into takdir nang awal alhamdu nang sebelum Fatihah ki into sebelum alhamdu nika takdir era kira badedabu kulu ngoca beengkapi ngoca sampean kapi. Nah jadi jelasnya sekali toh seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ada bu sekali toh sadajana pangalam arian ding sengko Rabbil alamin sengko ria pangeran alam sadaja engkau semangiranin engkau se andi engkau se ngabesan Ar-Rahman Ar-Rahim engkau se mahani seran Malik Yaumiddin engkau se kabesah engkau se tirato engkau se ngeratonin Malik Yaumiddin engkau se ngeratonin are kiamat engkau se tirato nang are kiamat kan sekito la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah nikah mon lo ibri kulu ya de, mon lo takdiri kulu ya de. Seakan-akan mungkin Allah seadabu kita, Allah adabu sekati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma ada keajunan nyempe badan kaulah. Wa iyyaka nasta'in. Dan cuma ada keajunan nyon tolong badan kaulah. Lakin to mon lo ibri kulu, nikah cenga-cenga ba iyyaka na'budu Allah taala adabu kita. Ada bu cuma ada keajunan nyembah badan kau. Masa Allah Taala nyembah an punten. Makanya male lo salah faham neng ki into bi ulama takdir iada kita alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
cak maturen sakit kita. Dadi pangeran adabu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nika seakan-akan Allah taala adabu ayu beangang ngocai ngariah. Beangun mocia sengko, beangun ngalama sengko, beang moci ngariah qulu ayu beang gocakin ngariah alhamdulillah. Kinto parlona takdir qulu. Apon mungkin sebelum maus bismillahirrahmanirrahim ngelanjutakin deka penapa deka debu bismillahirrahmanirrahim sakone dan kula matorah sakone aparinga penjelasan sakone aparinga penapa aparinga bahasan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita pamausan Al-Qur'an kan. Akati seampun sering imaus nang Al-Qur'an kita beda perintah dari Allah Subhanahu wa taala kula bi panjenengan manabi maus Al-Qur'an nika bi ajunan Allah pakon maus isti'adati min. Jadi Allah taala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dabun Allah fa idza qara'tal qur'ana maka bila mau sampean Muhammad Al-Qur'an ada ke Qur'an fasta'id billah maka nyuona raksah panjenengan dek ke Allah fasta'id billah maka nyuona raksa sampean dek ke Allah nyuona perlindungan panjenengan dek ke Allah minasyaitonir rajim dari fasta'id billah dan apa kisah fasta'id billahi minasyaitonir rajim makanya ona raksah panjenengan dak ke Allah minasyaitonir rajim dari setan saya ranjam dari setan saya tondu dari setan saya laknat. Jadi ini perintah dari Allah tiba abaan mun maus Al-Qur'an maus a'udzu timin lah karena orang maus Al-Qur'an kadinto sebelum maus Al-Qur'an pakon maus a'udzu timin sareng Allah maka nang kesempatan kadinto dan kula matur sakone tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim tentang isti'adah. Sepertama dan kula matur nang masalah lafalah isti'adah kita. Jadi jelas kati kita. Fa dabun ajunan Allah kala dabun ajunan Allah ki puru fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Pakon nyon raksah. Jadi orang mau masuk Quran, pakon maus istiadah, pakon nyon raksa. Le cara nang ngucaakin nyon raksa kinto katinapa. Lah nikah khilaf bi ulama ikito. De cara na istiadah, de cara na ngucak istiadah kadito khilaf bi ulama. Lah sebagian banyak dari para ulama nikah ada buakin lafalah ngocak ngerikan cara ngocak isti'adah kinto engki akati sebiasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi minasyaitonir rajim nika lafal isti'adah nika sepaling banyak yang kui sareng para ulama akati atorakin nang pan sepenapan kitab tafsir bahwa lafal isti'adah seakati a'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kadito wa huwa qaulul aktsar. Dadi lakarnya banyak ulama bila maus isti'adah kak dinto ngangkui lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin alasan ipon anapa mi pas a'udzu billahi minasyaitonir rajim alasan ipon dari para ulama sebanyak gipuru kita polana lafal kita setel kalaban ayat gela kalaban debuepon ayat kalaban debuepon Allah segala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tadi setel a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nika sebagian banyak para ulama pendapat ketika itu. Maka berarti dari para ulama dari sebagian banyak dari jumhurul ulama
nika bahwa lafdul isti'adah nika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun beda dari sebagian ulama kinto ada buakin bahwa lafal isti'adah kak dito bene a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Engki bener a'udzubillahi minasyaitonir rajim nika bener, tapi dari sebagian ulama ada buakin sepaling utama seafdol pun seafdol kak dito manabi mau se isti'adah kinto lafal epon a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nikah. Jadi dari sebagian ulama, ba'dul ulama ada buakin bahwa si paling utama lafal isti'adah kak dito a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Apa mi ada buakin si paling utama kita polana dengan Al-Qur'an kak dito bada 2 ayat mengenai isti'adah. Si pertama kiki buru fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Si nomor dua pada fasta'id billah innahu sami'un alim. Fasta'id billahi innahu sami'un alim. Terus dan apa wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billahi innahu sami'un alim. Pada ayat kinto boleh. Lah dati menurut sebagian ulama kipuru malay pada setel ng ayat kinto lafala malay pada pontut seengke lafala dati a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. As-samiil alim minasyaitonir rajim. Dati pas pada setel a'udzu billahi samiil alim as-samiil alim setel ke ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billah innahu samiun alim. Cukan setel de ayat segala sitati dalila panapa jumhurul ulama mengenai lafal isti'adah kita fa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Di pada setel makanya ada bunabadul ulama sekinto nika al aula ayyaqula a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tapi jumhurul ulama pakunnya banyak ulama pakun ada pakun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa boleh beda hadis semakuat dek ke alasan jumhurul ulama bahwa lafal isti'adah itu cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim nika beda setung hadis riwayatakin dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an kita ada cepon Ibnu Mas'ud qultu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Faqala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ibna ummi abdin a'udzu billahi minasyaitonir rajim hakadha aqra'ani Jibril anil lauhi anil qalam. Ini ka hadis ka dito makuat dek ka pendapat aktsarul ulama selakarla ada buakin bahwa lafal isti'adah kinto cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahwa ada Ibnu Mas'ud nang situng betok engkau pernah ngocaakin isti'adah, engkau pernah isti'adah, engkau ngocak a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tapi ternyata engkau betul ngocak dia pereng bi Gusti Kanjeng Nabi, pas engkau tegur bi Kanjeng Nabi ya bena ummi abdin. Ibnu Mas'ud ngocak a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa-apa? Karena sabuna Kanjeng Nabi hakada aqra'ani Jibril anil lauhi anil qalam. Karena ingat rialah mau sakin malaikat Jibril dak kesengko ingat ria a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat ria mau sakin malaikat Jibril dak kesengko. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah pertama mengenai lafdul isti'adah. La fala a'udhu. La fala orang maus a'udhu. Nah mungkin selanjutnya hukum epon orang maus a'udhu billahi minasyaitonir rajim kita panapa sunat
panapa wajib. Hukum epon orang maus isti'adah, maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim kak dinto sunnat. Sunnat. Jadi sepertama bada ulama ada buakin. Nika lagi-lagi juga jumhurul ulama. Nyak banyak ulama ada buakin pendapat ngokomen bahwa orang maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat ketika maus Al-Quran kak dintoho komah sunnat pada bayi dalam solat atau di luar solat, pada bayi dalam solat atau di luar solat hukumnya pakun sunnat. Makanya akad sepon maklum orang maus Fatihah lo maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim timin, lo maus a'udzu timin langsung misalnya Allahu Akbar doa iftitah, mari doa iftitah langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Lo maus a'udzubillah timin neka pakun lo betal bajika. Pakun lo betal baik kelak selok maus sengaja atau beking karena lupa neka pakun lo betal solatnya. Jadi neka se pertama. Jadi orang maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat maus Quran gitu, maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim ki into baik maus Quran dalam solat atau di luar solat ki into hukumah sunnat. Neka dari banyak ulama, dari ulama sebanyak nyaman ki pendapat tegak itu sepakat bahwa maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumah kak dinto sunnat pada bayi maus Al-Quran maus kak dinto dalam solat atau di luar solat. Namun bada dari ba'dul ulama ada buakin sekadin toh. Bada ba'dul ulama kadin toh pendapat bahwa innal isti'adah wajibatun fi sadri kulli qiraatin fi salati wa ghairiha. Jadi bada dari ba'dul ulama ada buakin bahwa isti'adah maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim kadin toh wajib nang awalah setiap pemausan Al-Quran baik kak dinto nang dalam solat atau di luar solat. Ini kewajib ya pun. Jadi pada saat ada buakin sunnat maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada baik di luar solat atau di dalam solat. Nikah ulama sebanyak ki pendapat ketika itu sunnat. Bada dari ba'dul ulama ada buakin punten wajib bahkan fi sadri kulli qiraatin. Dalam setiap awal qiraatin dalam setiap awal pamausan nika wajib maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim timen baik nang solat atau di luar solat pun. Dan juga nang kadinto selanjutnya nang kadinto bada penapa ki bada rancak kahelaban boleh penapa kelak kan katikinto orang maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim nika bada ada buakin sunnat bada ada buakin wajib kan seginto lah nika bada kahelaban juga manabi nang dalam solat maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim nika misalnya Fatihah panapa nang setiap rakaat panapa cukup nang rakaat pertama orang maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam solat kinto panapa cukup nang rakaat pertama bisawas, rakaat kedua lo nangkin, rakaat ketiga lo nangkin, rakaat keempat lo nangkin. Panapa kotu nang setiap rakaat, kotu maus, ban baca Fatihah, kotu maus audu. Nika juga khilaf. Sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i, termasuk pula insyaallah Nabi tak keleroh Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhumah neka pendapat bahwa maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim nang dalam penapa maus a'udzubillahi minasyaitonirrajim neka cuma nang rakaat pertama bisawas.
Jadi nang rakaat nomor 2 mau Fatihah lo nangkin je pon lalu sunat akin. Jadi cuma sunat nang rakaat pertama bisaos. Karena menurut imam sedua kita Imamuna Syafi'i sareng Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhuma kintu mandang bahwa kiroat setuju kiroat ebajeng nikah dari rakaat pertama sampai dari rakaat terakhir nikah pada sareng kiroat situng. Jadi a'uduna cukup neng rakaat pertama saus karena ireken neng setiap rakaat kiroat nikah ireken situng. Labada juga dari sebagian ulama kinto ada buakin bahwa maus a'udhu dalam solat kak dinto neng saben-saben rakaat. Kodui saben-saben rakaat. Jadi tak cukup maus neng awal rakaat bisaus. Makin neng rakaat nomor 2 sebelum Fatihah maus a'udhu boleh. Makin neng rakaat ketelong maus Fatihah sebelum a'udhu boleh. Jadi neng fi kulli rakaat. Apa napa? Karena ba'dul ulama sekito mandang bahwa kinto imtithal perintah Allah segala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim ni kamandang dak kinto secara umum. Jadi lo mandang napa nang rakaat pertama, napa nang rakaat nomor 2, lo mandang nikah, tapi mandang secara umum setiap mau Quran nikah qatu a'udzu bimin. Kah. Lah nikah nang masalah panapa nang masalah hukumah orang maus a'udhu juga nang panapa nang rakaat pertama bisawas panapa huntan nikah segi buru